Malaumon nga gabi sa inyo tanan. Ini ang pamana program, ang pagdiskubre sang aton panublion halin sa pulong sang Dios. Mayong gabi mga utod, ari kita karon na Enero 23 mga kauturan. I hope nga nag-enjoy kita sang aton nga pagsimba sa adlaw ng pahuway kag karon nga gabi tuon kita sang importante nga balasahon sa Banal Kasulatan based sa aton nga Bible reading guide, no, sa Revive by His Word. Ari kita karon sa Ezekiel kapitulo 32 kag sa wala pa ini ginbasa sa aton ni Sister Romilyn Alvarez, pangamuyo anay kita, no? Akong ginaagda kamo sa pagpangamuyo. Ginong Dios karon nga tion, salamat gid nga may pribilehiyo kami nga magtuon sang imo pulong. Kabay pa nga ang imo bala nga espiritu magahatag sa amon sing kaalam sa pag-insendi sini kag niyan ini nga mga butang makahatag sa amon sing inspirasyon samtang kami nagapaabot sa imo malapit nga pagkari. Batuna ang amon pangabay o Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kag magkakadto kita mga kauturan sa pag-discovery, no? Not necessarily verse by verse, kundi kuhaon na naton ang mga importante nga mga bersikulo diri kag i-base naton ina sa historical and base man naton ini sa mga komentary nga ginhatag sa aton sang aton mga scholars kag i-reflect naton ina sa aton nga self agod nga makuha naton ang gist, no, ang pinaka-importante nga mga punto nga aton maaplikar sa aton nga kabuhi, no? So karon nga gabi mga kauturan, no, kung may mga reflections kamo and prayer request, pwede kamo maka-comment man sa aton nga chat box kag aton ina mga kauturan tagaan man sing tamod, no, sa aton nga pagtuon kag amon ginakalipay nga kamo nagasunod gid sa sini nga programa kada gabi kag maluyag kami mga kauturan nga mag-encourage sa inyo nga kun mahimo aton ini nga i-share sa iban, no, sa aton nga mga friends kay for this mapaalinton man naton sa ila, no, nga may ara gali maayo nga programa diri sa West Visayan Conference ang pamana kag ang ini nga pamana was initiated by our youth director Pastor John Gonzales kag bangod nga sa kasakuon mga utod ang mga appointments amo ning temporarily ako anay ang nag-take over for this weekend, no, kag magabalik naman siya sa during office days from Monday to Friday. So amoy ni mga utod aton nga programa karon nga gabi. Now, agud nga mainsindihan naton ang kapitulo 32 sang Ezekiel, no? Aton nga diskubrihon isa-isa diri mga utod. Ini nga kapitulo nagasugid na hanungod sang mga tagnaanon nga ginplastar sang Dios paagi kay Ezekiel sa nasyon sang Ehipto. Nabala naton ang background sini, verse 20, chapter 29, 30, no, naghambal parte sa pagpakamalaot nga ginhatag sang Dios sa Ehipto bangod nga ang Ehipto nangin bugalon siya, no, naghuna-huna sila nga sila amo ang naghimo sini kag wala nila ginkilala ang Dios nga amo ang manunuga, no, nagsalig sila sa ilang mga kabuganaan kag sa puwersa nga ila na establisar bilang ginkabig sila nga makagagahom nga nasyon, no, sa sina nga mga panahon kag bangod sina ginpakita sang Dios nga mas may gahom siya kag siya ang dapat nga kilalahon sang mga Ehiptohanon nga siya amo ang Dios nga nagtugas ang tanan kag siya ang Dios nga makagagahom sang tanan. Now diri sa bersikulo 1 kung ninyo matalupangdan mga utod pahayag diri, no, hasta sa bersikulo 2 sang Dios paagi sa kay Ezekiel
no? Ang iyang tagnaanon, tagna sang kalaglagan sang Ehipto, no? Kag sa iban nga mga nasyon. Kag ini nga tagna ginhatag sang Dios sa kay Ezekiel sang 585 BC, no? 2 months after the news of Jerusalem's fall, no, reached the exile in Babylon. Duha ka bulan tapos nga nabatian ini sa mga nadala dito sa Babylonia, no? Balaan naton nga tapos na ini nga na sakop sang Babylonia ang Judah, no? Ang Israel sa sining mga panahon. And Ezekiel prophesied numerous judgments, no, upon many wicked nations. Hindi lang Ehipto diri ang paghahukman sang Dios, no? And these judgments served a positive purpose. Una, mga kauturan, they should that all evil forces are continually being overcome, and that one day God will overthrow all evil, making the world the perfect place He intended. Nakita nyo ni mga kauturan nga ang Dios nagapahayag nga ang tanan nga mga kalautan sa sini nga kalibutan, tanan nga malaot pagapapason. Kag nagapatimaan ini mga kauturan nga ang Dios sa isa ka tion pagapapason man niya ang tanan nga mga balaod sa sini nga duta. So ang reflection sini makita naton nga ang kung ano ang natabo sang una, ano ang paghukom sang Dios sa mga makagagahom nga mga nasyon sang una. Nagapatimaan ini nga ang Dios man magahukom sa aton kag sa sini nga kalibutan kag iya tapuson ang tanan nga mga malaot. They also serve as warning that only God is sovereign. No? Ang Dios lang gid amo ang makagagahom. Even the mightiest ruler, no? Nga amo na si Paraon, mga kauturan, no? Nga si Paraon magaligad siya. Kag papason siya sa atubangan sang Ginoo. Bersikulo 2, nagapahayag diri mga utod nga bisan si Paraon ginkabig siya nga isa ka mabaskog nga leon, apang in God's eyes he was nothing but a monster modifying the water. Inang isa bala ka daw sapat nga naga ukay-ukay o kung dira lang sa tubig, no? Na God's judgment would reduce Pharaoh to his true size. Anyone who defies God will face his judgment. Kita niyo na mga utod? Tanan nga sikway sa Dios magaatubang sa paghukom sang Dios. So amoy ni mga utod ang dapat naton nga intsendihon, no? Kag kita nga mga tinaw sang Ginoo kabalo sini sang kamatuoran nga ini nga ang Ginoo magaset sang isa ka tion nga hukman niya ining kalibutan kag niyan tanan kita mangin may salamton sa tubangan sa Ginoo. Pero pasalamat kita nga kita nangin kabahin sa mga tinawag sang Dios and we responded to His call. Kagamoy na nga ang Ginoo nalipay sa aton, no? Nga we belong to his church, to his family. Kag ini mga utod nga paghukom ginhatag na ini para sa mga tawo nga wala gid nagkilala sa iya nga siya amo ang Dios nga nagtugas ang langit kag sang duta, nga siya ang Dios nga makagagahom sang tanan. Now diri sa bersikulo 18 kunyo matalupangdan mga utod, maisa diri ka dako nga doktrina nga luyag sang Dios ipainsendi sa mga taga Ehipto kag bisan pa sa taga Israel noon, no? Kag sa aton tanan man, no? Kay nabalaan naton nga ining doktrina sang ginatawag nga immortality of the soul
diri naghalin ini sa Ehipto, no? Kag amo ini ang nagalagaw sa iban nga mga pagtulunan karon nga kun ang tao mapatay ang iya nga kalag magalagaw-lagaw, no? Amo ini nga kun matalupangdan ang mga Egyptian may ara sila iya nga kultura nga gina-preserve nila ila patay, no? Gina-preserve nila ina, ginahimo nila nga mami in the purpose nga mga kauturan one day, no, magabalik ang espiritu kag siya kag ang inang patay nga tao mabuhi, no? Amo na ang ila iya nga pagpati. Pero diri kun aton mabasa diri mga kauturan nga ang Dios magahukom sa tao kag ang iya nga finalities ang iya nga pag destinasyon nagadepende sa iya kabuhi samtang buhi pa siya, no? Kung ang iya nga kabuhi nga nag-alagad sa Dios, of course ang Ginoo magahatag man sang balos sang kabuhi nga dayon. Mabasa naton ina sa Juan 5 no bersikulo 28 kag 29. Siling sang Ginoo niyan, Di kamo matingala sini kay magaabot ang tion nga ang tanan nga mayara sa lulubngan makabati sa aon tingog kag ang mga nakahimo sing maayo pagabanhawon nga sa kabuhi, no? Kag ang mga nakahimo sing malaot pagabanhawon agod nga hukman, no? Pagahukman. So kung sa aton pa mga kauturan nagapatimaan iya nga ang Dios may isa ka tion nga gintalana nga pagabalusan niya kita tanan nga mga katawhan diri sa kalibutan, malaot man o kon matarong. Now, nabalaan naton nga ang mga Hebreano nagapati sang kabuhi tapos sang kamatayon. Kita nagapati man sina. But we are waiting for the resurrection day. Sa diin ina sa amuna nga matabo nga si Gunisos magpahayag dis kalibutan sa ikadua kag pagabanhawon ang tanan nga mga patay sa lulubngan, no? Now, Ezekiel's message predicted that Egypt would share the same fate as that of the evil nations already sent there, no? The word here, or the words here, are more poetic than doctrinal. Kung inyo matalupangdan mga utod. The Egyptian had a preoccupation with the afterlife. Amoy na nga nagapatindog sila sang pyramid, no? Pyramid mga utod kay dira nila ginabutang ang ilang mga patay kay nagapati sila nga ang espiritu kon sa ulihi magabalik kag mabuhi liwat ina nga tawo nga napatay. This message should remind us that any attempt to control our afterlife and ignore God is foolish. And God alone controls the future and life after death. Ang Diyos lang gid ang makakontrolar sinay mga kauturan. Sang kamatayon, kag ang kabuhi, no? Magadeterminar kung ikaw matagaan sang kabuhi nga dayon. So, diri mga kauturan, makita nato na nga ang Diyos gusto magpahayag nga siya iya amo ang makagagahom sang tanan, no? Siya ang makagagahom sang tanan. Now, versikulo 19 kag versikulo 24 nagpahayag man diri mga kauturan sang nahanungod sang sining mga malaot nga mga tawo. Luyag ko basahon sa inyo ang komentary diri. Gone down uncircumcised means that they were idolaters. Kung magamba kita sang uncircumcised, idolaters nga mga tao ina. People who did not believe in the one true God and thus were not circumcised as part of His covenant. There is no spiritual hope outside God's covenant. Amoy na mga kauturan. Although these people may have been physically circumcised, they were not spiritually circumcised. They did not have pure hearts set apart to worship God alone. So, isa ina sa mga aton man, no, na insindihan diri ang isyu sang circumcised kag uncircumcised sa panahon ni Apostol Pablo. Dako ini nga debate kag
klaro ni Apostol Pablo nga ang importante diri bisan ikaw circumcised pero imo tagipusoon ang imo kabuhi wala na circumcised, hindi gyapon siya balatunon sa tubangan sa Ginoo. Ang importante diri nga na circumcise imo iyang tagipusoon, no? Kay ang kabuhi nga ang imo nga tagipusoon nga nadidikar sa Ginoo, no? Ang aton nga tagipusoon nga na set apart para sa Dios amo ni ang importante gid sa tanan. Now, agud nga maintindihan naton diri mga utod sa bersikulo 32. Nagasiling diri dapat na kita magatapos. Bersikulo 32 sang Ezekiel 32 man, after reading Ezekiel's prophecy against all this region, foreign nations, we may wonder if he was blindly loyal to his own nation. But Ezekiel spoke only when God gave him a message. Beside God's prophets pronounced judgment on God's sinful people just as much as on God's enemies. But if Babylon was God's enemy, why isn't it mentioned in Ezekiel's judgment? Nga ako nung kung ang Babylonia kaaway sang Dios nga ang wala siya na mention sang pagpakamalaot sang Dios. Mga kauturan dumdumon naton nga ang Babylonia may ara man niya nga paghukom nga ginhatag ang Ginoo sa iya. Pero sa sining bersikulo wala siya na mention. Perhaps because, number one, God wanted to foster a spirit of cooperation between the exile and Babylon and in order to preserve His people. No? I-preserbar niya ang tao sa Babylonia kasi sa sining panahon, ara sila sa pagginahom sang Babylonia. No? Second, God was still using Babylon to refine His own people. Amo to ang isa mga rason nga ini, ang mga katawhan sang Dios ato pa sa idalom sang gahom sang Babylonia, agud nga sila mga utod tagaan sang leksyon ining mga Israelino amo nang tugot sang Ginoo nga ang may ara nga mga pagsakop, pagbihag sang una nga panahon bangod nga gusto sang Dios nga maleksyonan ang iyang mga katawan. Ikatatlo, God wanted to use Daniel, a powerful official in Babylon, to draw the Babylonians to him. May mga purpose, may mga katuyuan. Kung nga sa sini nga panahon, wala niya gindala sa paghukom ang Babylonia, bangod gusto sang Dios gamiton pa ang Babylonia gali to refine His people. Kagusto man niya nga ang mensahe magaabot sa Babylonia. No? Amoy ni ang isa sa mga katuyuan mga utod nga maintindihan man naton nga tubtob subong wala pa ginahagihapon nagakari ang Dios sa sining kalibutan agud hukman ini nga kalibutan bangod may katuyuan pa siya kay wala pa na likop ang kalibutan sang maayong balita. Gusto sang Dios nga ang tanan makadangat sa paginulsol kag maluwas, no? Amon ang purpose sang Ginoo nga ginadugay pa niya ini ang kalibutan kay gusto sang Dios nga we have to preach the gospel and let people know that there is God, a powerful God who created this world, who is a mighty God, a loving God, our Savior and our friend. Gusto sina sang Ginoo nga amo na mabala nila kag may tsansa man sila nga makabaton sang kaluwasan kaangay sang taga Babylonia. Sa amoy ni mga kauturan nga nabala nato ang istorya nga bisan si Nabucodonosor nga pinaka malaot man nga hari sang Babylonia gintagaan sang oportunidad sang Dios kag niyan nagkilala sa Dios sa iya katapusan no nga sa iya nga kabuhi na-recognize niya nga ang Dios amo ang makagagahom sang tanan kag amo ini madamo sa mga tawo nga naka-witness dito sa Babylonia nga ang Dios ni Daniel, ang Dios ni Sadrach, ni Misach kag ni Abednego are more powerful compare sa Dios nga ginalagan nila. So nakita naton diri ang beauty sa sining nga leksyon, sa sining aton nga pagtuon karon nga gabi mga kauturan. Magakadto kita sa aton nga prayer time
Kag ako nakabalo nga may madamo kita sang dapat dalon sa aton Ginoo karon nga tion. Pero mga kauturan, aton himuon ang united prayer. So may I invite you and your whole family, please gather them this very moment kag agod nga magapangamuyo kita unitedly. So aton gamiton yapon ang acts, no, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So ako ang magauna ako sa pag-pray sang adoration and confession. Kag tagaan ko kamo sing kayginan nga pangamuyo man. Kag niyan takpan ko ini sa aton nga thanksgiving kag supplication. Amo ina ang aton sistema sa aton pangamuyo. Dati nga ginahimo naton diri sa aton nga pamana. Pangamuyo kita mga kauturan, kung pwede kamo nga makaluhod, mas maayo mga utod. Apang kung hindi kamo makaluhod, pwede man kamo makapungko, maka-join sa aton nga prayer sa sining nga tion. Pangamuyo kita. Ginong Dios karon nga tion, nagapasalamat kami nga ikaw amo ang naghatag sa amon sing pribilehiyo nga makahimo sa sining nga pagtuon sa balaan kasulatan sa libro ni Ezekiel kapitulo 32 na tun-an namon Ginoo nga karon nga tion ikaw maluyag nga kilalahon sang bisan pa sang mga malaot nga mga nasyon kag maluyag nimo sila makahibalo nga ikaw amo ang manunuga sa sining kalibutan. Dios nga puno sing kaluoy kag kabalaka nga gusto nimo nga ini nga mga katawhan makabaton sang kapawa kag kamatuoran kag sila man preparar sa malapit nga pagkarini Ginoong Hesus. Ginong Dios karon nga tion dayaw ka namon bilang amon nga Dios. Bangod ikaw Dios nga nagtugas ang langit kag sang luta. Diyos nga nag-initiate sa pagkari sa sining kalibutan agod nga luwason kami halin sa kahulipnan sang sala. Pagtagaan kami sa oportunidad nga makadangat sang kapawa kag magkabuhi ayon gid sa imong kabubuton. Ginadayaw ka namon Ginoo sa kaluwasan nga amon ginapangalipayan sa sining nga tion. Kag ginadayaw ka namon bangod ikaw Dios nga puno gid sing kaluoy sa amon. Dios nga nagaproteher sa amon sa tanan nga tion. Ginoong Dios karon nga tion maluyag kami nga magpresentar sa imo sang amon mga kaluyahon kundi kami nakasala sa imo pasayloha kami Ginoo sa pulong buhat kag panghunahuna agod nga ang amon nga kabuhi mangindayag sa imo atubangan palihog tinluoy kami kag hugasi kami sa amon mga sala kag kabay paambalan nga espiritu ang magapatli sa amon nga tagipusoon kag hunahuna agod nga kami Ginoo ang amon nga kabuhi mangin mahamot nga halad sa imo atubangan. Karon nga tion tagaan ko sing tion ang mga kauturan nga nagatipon sa tagsa nila kapanimalay sa paghatag man sang ilang pangamuyo.
Salamat man sang pagtuo nga amon ginapangalipayan. Salamat sang pag-provide nimo sa amon mga kinahanglanon, physically, mentally, socially, and above all spiritually. Ginong Dios, salamat sang pribilehiyo nga kami mangin alagyan sang kaluwasan para sa iban. Salamat Ginoo sang kamatuoran nga among ginapangalipayan. Madamo ka salamat sa pag-provide nimo sang amon mga kinahanglanon, sa amon pagkaon, sang pampuluyan, sang amon mga bisti, kag bisan pa sa panimalay nga imo ginhatag sa amon. Ginong Dios, kabay pa nga ikaw magpakamaayo sa tanan nga mga kauturan. Ginadala namon sa imo karon nga gab-i ang mga kauturan nga may mga balatian. Dumduma sila sa siningatak na o Ginoo. Bisitahay sila kag tanduga ang ilang mga lawas nga may mga balatian kag ipabatsyag sa ila Ginoo ang imo kabalaka para sa ila. May mga kauturan kami nga yara sa mga problema, kabay pa o Ginoo, buligi sila. Tagay sila sang positibo nga balatyagon nga madaog nila ang ilang nga mga kaluyahon kag ang ilang nga mga problema masolbar nila ini. Kag may mga kauturan man kami nga nagaluya sa ila hindi physical nga balatian kundi sa spiritual. Bisitahay sila sa siningation o Dios kag i-comfort sila kag ihatag sa ila ang imo nga saad nga ginaman mo para sa ila. Kag sa hindi pa ulihi ang tanan o Dios. Let them realize that you love them so much. Gusto nimo nga sila maluwas man sa imo nga pagkari. Gani Ginoo, kabay pa ang balang espiritu magahikot sa ila tagipusoon nga managpanumbalik sila sa pag-alagad sa imo sa hindi pa ulihi ang tanan. Dumdumaman ang mga kauturan, tanan nga mga kauturan diri sa West Visayan Conference. Kabay pa o Dios nga sa gihapon ikaw pakamaayo sa tanan namon nga mga kauturan, ang ilang mga palangitan-an halungan nimo kag pakamayuhon nimo og Ginoo, ang ilang mga katanuman, ang ilang mga kasapatan, ang ilang mga negosyo pauswaga ini kag kaupod man sa tanan namon nga mga manog pangabudlay, mga district pastors namon nga ara sa field, ang tanan nga mga teachers, ang literature evangelists, kag ang mga Bible workers, kag tanan man nga mga kauturan nga nagaguwa sa pagbulig, sa pagdala sa maayong balita, pakamayuwa sila og Ginoo. Kabay pa nga kami mangin agresibo sa pagdala sa imong mensahe agud matapos na imbuluhaton magakari ikaw o Dios. Salamat gid nga imo pamatian ang amon pangabay karon nga gabi batuna ini bangod lamang sa pangalan ni Ginoo nga ang personal manluluwas. Amen. Malaumon nga gabi sa inyo tanan, ini ang Pamana program, ang pagdiskubre sang aton panublion halin sa pulong sang Dios. Ang Dios magpakamaayo sa aton. See you tomorrow, the same time, kag sa the same Facebook page, Hope Channel Panahian Gimaras. Salamat gid, ang Dios magpakamaayo sa aton.